buhaya dyan sa ano nila eh, bahay nila eh. Kaya kailangan makulong yan, managot yan. Salamat po, sir. Salamat po. Ang bilang ngayon ay 60 ang guilty, 1 ang not guilty. So tara, tuloy pa tayo. Kung ako masusunod, dapat gaya natin yung sa Malaysia eh, nilulubog sa tubog yung mga kurap. Ganon dapat para sabay-sabay sila. Di ba? Yung pinaka-the best. Di ba? Salamat po, sir. Salamat sa boss nyo. So siguro kaya talagang maraming taong bayan ang galit dahil nga yung nagnakaw na 80 pesos lang nakulong. Pero yung mga politiko, ni isa wala pang nakukulong. Valdez sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Valdez sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Guilty yan, kulong. Maraming ninakaw. Salamat po, salamat po. Tungkol nyo kay Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Project, guilty or not guilty? Guilty. Sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty po? Guilty po. Guilty po, baka may dadagdag pa po kayo. Salbahe po siya. Guilty or not guilty? Guilty. Guilty po. Salamat po. Po? Guilty. Guilty. Kayo, sir? Guilty, bitay. Yung mga lahat na sangkot. Salamat po sa boses nyo. Maraming salamat. Sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Guilty. Guilty po. Guilty po. Sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Well, guilty. Guilty. Baka may dadagdagan pa. No comment na ako. Pero guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Kayo po, madam. Guilty din. Kayo, sir. Ganun din, guilty. Guilty. Ang resulta ng ating Kelly survey dito sa Pasay City,